नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सांग माने सकाल सकाल भाउजंग सहित किछि ढग धमाल प्रश्न शेयर करिवा सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एथिरे अनेक किछि मजा अछि भाउजंग को ए प्रश्नटी मु पचारुछि आपण माने भलो भाबर शुणंतु भाउज मध्य उत्तर देबे बोली चेष्टा करिवे जदि भाउज न कहि पाइले आपण माने कमेंट रे दियंतु जदि भाउज कहि दियंती ताहाले आपण माने भाउजंग कथारे एकमत हेले आपण माने भाउज जहाँ कही लेखिपारती सांग माने आज ढग प्रश्नटी बहुत सुंदर अच्छी सांग माने आपण माने एभली मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु जदि आम चैनल को नुआ आसी प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब सांग माने आजिर ढग प्रश्नटी है भाउजन को भल भाव देखी नियंतु मु कौन प्रश्न करुछि आपण माने भल भाव चिंता करी ही से प्रश्नर उत्तर देबे कारण टिके डिफिकल्ट अच्छी किंतु भाबिबा को पड़िबो भाबिले उत्तरटी आपण माने पाई परिबे सांग माने कौन भाउज कौन छिंडौचंदी देखंतु गच्छ ताले सांग माने सेपट गुरु हाँ कहले देखी भल ध्यान दियो न कहि परिबनी उत्तर गोटे टेबुल उपरे शुण 5टी मोहम्बती जलुछि गोटे टेबुल उपरे 5टी मोहम्बती जलुछि पवन रे 2टी लिभिगला सकाळे केतोटी मोहम्बती रहिबो सांग माने भाउज आमर कौन उत्तर देवे देखा आपण मैंने कौन देउछंती मु खाली कमेंट को अपेक्षा रही देखा जाए सांग माने सठिक उत्तरटी केउ माने देई पारिबे ताले सांग माने आजिर ढग धमाल प्रश्न बहुत सुंदर अच्छी आपण माने शुणंतु मजा नियंतु गोटे टेबुल उपरे 5टी मोहम्बती जलुछि पवन रे 2टी लिभिगला सकाळे केतोटी मोहम्बती रहिबो सांग माने भाउज कहउछंती सेई 5टी रहिला भाउज कहउछंती सेई टेबुल उपरे रहिला यही भली मजादार ढग धमाल प्रश्न देखंतु मजा नियंतु आशा में देखिबा एई भली मजादार ढग प्रश्न सुनिबा हमर कुनी पुटी पैसा गणुछि तो काले पार्टी रे पैसाटी पुरे देबो कोन करिवो सेथि भाउज कहउछंती केते पैसा हला आज केते पैसा आज केते 5 पैसा ओहो आज कुनी पुआ पैसा गणुची देखंतु सांग माने सेति पई भाउज कहउछंती पार्टी रे पुरेबनी पेटुक पलेबो गणुतबो हाँ सांग माने एबे जीवा भाउजंग पाखु भाउज हमर कौन उत्तर देबे देखि नियंतु वर्षा भी आसी गलानी ना कौन कहउछ सांग माने हां हेई वर्षा हलानी भाउज एबे कौन करिवे सेई 5टी सांग माने आपण माने भल भाव चिंता करी प्रश्नर उत्तर लिखि दियंतु आपण मानक पई आम कमेंट बॉक्स टी खोला अछि गोटिए टेबुल उपरे 5टी मोहम्बती जलुछि पवन रे 2टी लिभिगला सकाळे केतोटी मोहम्बती रहिबो सांग माने आपण माने कहंतु भाउज हमर जानि पारु नांती टेबुल ऊपर जो मोहम्बतीटा जळुथिला से जळी की लिभि जीवो ना सेठी आ रहिबो सांग माने आपण माने भी काउंटिंग करी दियंतु केते रहिबो ताले सांग माने एई बळी मजादार ढग प्रश्न सुनंतु मजा नियंतु आशा में देखिबा भाई भाउजंग ठारू एई बळी सुंदर सुंदर मजादार ढग धमाल प्रश्न वर्षा आसुची भाउजंग को एबे डाकी नेउची हमर कुनीपो घर भितर को एबे घर भितर को चली जिबा कारण वर्षा आसी गलानी भाउज एबे घर भितर को पळैले हां हां कोउडी मामा को बसै देलु वर्षा आसिला अरे हाँ वर्षा आसला घर को पलि आसिले जाओ सांग माने एई समय भितर वर्षाटा जतले आसीगला आम कुनी पुओ कौन करछि ता मामा को घर भितर डाकी आनला बाबा मामा को घर भितर किनि आइलु पछा आइला हाँ कौन कहबु नमस्कार जय जगन्नाथ हाँ देखो आज कुनी पुओ पैसा तर खेलुछि ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला आशा आम देखी नेबा सेकेंड ढग प्रश्नर भाउज आमर कौन उत्तर दौरान यही भली मजादार ढग प्रश्न शुणंतु मजा नियंतु दिने भिडियो करवा ना कौन सांग माने प्रथम ढग प्रश्नर भाउज कहउछंती 5टी आस आम देखी नेबा एबे सेकेंड ढग प्रश्नर माने सेकेंड ढग प्रश्न भाउज कौन उत्तर देवे भाउज को पचार नवा कारण समय कम अच्छी ए समय भितर भाउज को पचार देवा
শুণ সেকেন্ড ঢগ প্রশ্ন টিকে লম্বা আছে কিন্তু ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখি শুণব তাপরে উত্তরটি লেখিদেব বুঝল কহিলে দেখি ଟିକେ ଭାବି ଦେଇ ରାମ ପାଖରେ ଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ତ ଡବା ଅଛି ଆସିବ ତୁ ପଇସା ପୁରେଇବୁ ରହ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିସାରେ ତାପରେ ହେଲା କହିଲେ ଦେଖି ରାମ ପାଖରେ 480 ଟଙ୍କା ଅଛି ରାମ ପାଖରେ 480 ଟଙ୍କା ଅଛି ଓ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ରାମ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ଓ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ରାମ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁନି ପୁଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି ହଁ ଖେଳୁଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମ ପାଖରେ 480 ଟଙ୍କା ଅଛି ଓ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ରାମ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛ କେମିତି 500 ଟଙ୍କାକୁ 5 ଜଣ 100 ନେଲେ ଆଉ 480 କି ହିସାବ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଭାଉଜ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ହାତ ଗଣା ଚାଲିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣା ରାମ ପାଖରେ ରହିଥା ବାବା ରାମ ପାଖରେ 480 ଟଙ୍କା ଅଛି ଓ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ରାମ ଠାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭାଉଜ ଆମର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିନେଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯିଏକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଚାରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହିସାବପତ୍ର ଉପରେ ଏହିଭଳି ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ଯଦି ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଧାରିତ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଖାଲି ମଜା ହିଁ ମଜା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିରୋଳାରେ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଝିରୁ କେବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆମରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର ରହିଲେ ଚିନ୍ତାରେ କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ 175 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେ ପଇସା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆମର ସଠିକ୍ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ହଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ କହିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିପାରୁନେ କଲରା ଜୁସ୍ ଭାଉଜ ପିଇବେ କାରଣ ସୁଗାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ଏଠି କଲରା ଗଛଟିଏ ଲାଗିଛି ଅଛି ସେଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏକୁ ଆଣିକି କହିଛନ୍ତି ଜୁସ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ପିଇଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।